Och jag gillar den här melodistycket som kommer in. Sätter stämningen helt perfekt i den här staden. There it is! Kuno! Nu kan du inte kasta stenar längre. Fuck you, Kuno! Vänta, vi kollar om vi kan göra någon mer perception här. There are several footprints in the mud, left by work boots. Visual Anywhere from calculus. 6 to 12 pairs have walked here. Leave. Vi tar det. Just det, vi har ju gått upp i level, ja. Nu ska vi kolla liket här igen. Han har ju typ brytit ner hela trägrenen. Among the remains of an absolutely demolished pinewood branch. It's gently laid on one side. Beautiful. Wipe a tear from your eye. Celebrate in a more... No, beautiful! Mr. Measurehead has done a good job. Fick vi 70 XP. Nothing is too broken or compromised. The victim is ready for a field autopsy. A field autopsy. Yes. 1. Investigation of the scene. Perform a 2. field Initial examination autopsy. of the victim. 3. Field autopsy. 4. Transportation of the body to the morgue. We are on number 3. Okay. The RCM's 4-phase murder scene processing manual. The fuck are they on about? Kuno! Cop's gonna cut his shit up. Yeah! Don't we have someone else for this? A doctor? Don't we have someone else to cut his shit open? It's not about cutting. And no, you and I are detectives. The honorary rank of detective signifies our ability to handle the entire incident chain, from autopsy to cleanup to social work. Honorary rank of detective. Yes, I feel like a detective. You I are. feel like a The detective. station would not have assigned you on this case if you weren't. I feel. The lieutenant adjusts his glasses. Hade inte vi någon quest, eller fick inte vi någon sidequest över att ta hans skor? Sen när han hängde i trädet och vi försökte ta hans skor, då var det någonting som inte vi skulle vara någonting skit som hände. Vänta. First what exactly is a field autopsy? Try to remove the dead man's boots. I thought we decided to leave it to processing. Let's not turn this into some kind of circus. Okay, so you can sneak out of your room maybe, after he's gone to sleep. Yes! Yes! Det här spelet är ju genialt. När vi går och lägger oss för den här dagen, då ska vi inte gå och lägga oss, utan då ska jag smita ut för att stjäla de där jävla skorna alltså. Jag ska ha skorna! Så är det bara. Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. Yeah, I have. What you do know is, at 18.9 kilometers, the dormant shield volcano, Corpus Mundi, is the world's highest summit. And the failure of the 38 single, Epui Descent, to crack the top 20 was the death knell of disco. But what a field autopsy is, you have no Det är skorna jag vill ha, precis. De pratade ju om att det potentiellt var extremt värdefulla skorna. Och därför vill jag ha skorna. Så är det bara. Det har blivit en personlig grej här. Okej. Why don't you know what user? Do you have another pair of gloves? Unfortunately, no. I take it like a man. And hygienically? Yes! I suggest I handle the physical part of the autopsy and you take notes. Aha. Show him the red field autopsy form in your ledger. That's right. Yeah. You knew it because you inspected your ledger. The lieutenant is relieved you know the protocol. Som jag har ju, eftersom min karaktär har ju bara en skor på sig fortfarande. Den andra skon hänger i mitt rum. Som jag medvetet lämnar kvar för att den hör inte hemma med mig. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. Above those, an 11-field info form needs filling out first. Okay. It begins with assistance. That's you. Okej, nu vet vi ju om vad vi heter. Eftersom han sa ju Harry Dubois. The corpse is indifferent to your scribblings. Just lies there. The next box Coroner's case number. KK57 Oof. dash 0803 dot 0815.
KK equals Kim Kitsuragi. 57 equals Precinct 57, followed by his date 0803 and time of arrival 0815 on the scene. He's indexed the case after himself, not you. Jävla as. That's because he doesn't want to bring up the messy question of your initials. Shouldn't we file the coroner's case under me? Technically, I arrived the scene before you. Självklart ska vi bråka lite nu. And what would that make the alphanumeric? HDB 41 0803. Help me out with the time of day, anyone. Let's say 1300. A good time to start drinking. Electrochemistry kickar in. Min droghjärna bara BAM! 1:00. Det är en bra tid att skriva. För det är då vi bara supa liksom. 1111. It's meaningful. Nej, inte Inland Empire. 1015. It's understated. Brahma. Nej, 1300. Electrochemistry går alltid företräde på allt. Good. Let's go with that. The lieutenant is quite surprised you managed to come up with an adequate case number. Name. NA. Next. Date of birth. NA. Age. Roughly 50. Try 40. The damage is so extensive, it's better to err on the young side. I'm gonna write 42. He nods. Race. Mondial. Fair to olive-skinned, from the Isola of Mwindi. This is as vague as it gets. You might as well say whitish. Write it down. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Sex. Fucky fucky! Fucky fucky! Fucky fucky! Male. Pigs can have sex? Right fucky fucky! Naively, the lieutenant does not double-check your notes. Ah, shit! Jävla, lieutenant litar på mig för mycket. Kim alltså. El bigo mistako, lieutenant! Or min slips. El bigo mistako. We're still going with March 4th. 51. Okay. What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number. Cool. HDB 41 0803.1300 listens motionless with the cargo belt still around his neck. Only one box remain. Kolla, vi klarar det här testet. None. At least not after the initial examination. A strange word. Treatment. What exactly is a treatment away? I agree. Leave it in the pointer. Interfering with the body's position or wounds post-mortem. Then again, the right lividity is easy to produce if you know what you're doing. He places his hand on the dead man's chest, as if in preparation. We should start the post-mortem. Turn the page. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copy paper tries to answer why. External examination summary. Try to remove the 10 man's boots again. Det fick vi inte göra. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see. He turns the body onto its side to check the underwear label. See, it's happening. Fucky fucky! Babrodin, yes. Inexpensive. Size M. Color white. Men fan har egentligen vita kalsonger alltså? Det misstaget gör man ju bara en gång. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something. På fyllan i alla fall. Lurid. The boots are ceramic. Vitreous enamel. They are fused to his skin from blood flowing downward post-mortem. Removal of the boots is left for processing. Nej! Nej, jag tror vi bara pratade om att jag hade spelat Fallout 4. Överlag så tyckte jag spelet var helt okej. Alltså, jag skulle väl säga att det var bra sådär. Alltså, jag gjorde ju inte så mycket
utav själva byggandet som finns. Det är den aspekten att man ska bygga upp sin egen lilla samhälle, koloni, få folk komma dit och bygga sängar och allt sånt där skit. Det är typ sket jag i fullständigt i princip. Det var ingenting som tilltalade mig. Gjorde väl en hel del sidequest, men inte allt för mycket ändå liksom, om man säger så. Och sen gillade det på slutet att man kunde få välja lite, liksom, det kändes som oavsett vilka val man gjorde så kom det ner till, alltså vilka man hade samarbetat med innan, så kom det nästan ner mot ungefär 3 val eller något sånt där på slutet. 3-4 val kändes det som. Så att, och då spelar inte de andra valen tidigare, utan det var ju liksom så spelet skulle sluta, kändes det som. Men överlag så jag är så här att det spelet är ett sånt spel jag skulle... ett spel jag skulle kunna spela igen faktiskt, skulle jag vilja säga. Jag tycker det var bra. Patience. After the autopsy, Before the before the body body was is taken away, there will be a window of opportunity. After the lieutenant has gone to sleep. I hope this has helped you, my liege. Note, the boot has a hidden serial number on it. It's E50.100.100. Oops. A bad feeling comes over you. Uh-oh. Which the assistant detective inexplicably reported to me as X5415 something. Why was that, assistant detective? It was merely a jest. Horseplay. The impression of you being a total psychopath is wrong. Okay. A light-hearted jest, locker room banter, boys will be by. I want to see what's happened if I say it's wrong. I'm totally a psychopath. You see, I lie all the time. It doesn't say XBL will continue making random numbers and letters. But Lieutenant, this is impossible. That's wonderful, officer. My opinion of you has lowered. No. Go ahead. Write down a stupid nonsensical number in the autopsy form too. Bitches are at it. This pleases Kuno. Right, A055778 down or... Tattoos. Try not to bring the incident up anymore. Okej. The upper torso is Nu covered ska vi in gå a vidare här. single Vi lämnar skorna bakom oss för jag skrev bara mumbo electronical nummer. circuit board. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene using a Trigat Mini. The deceased has a belt for airlifting cargo around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age 42. Preservation is good. Ambient temperature below freezing. Body hair is light brown. Distribution is consistent with the age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Touch the corpse here before moving out. Lividity is consistent. Vi vill inte with röra head. liket. Vi har inga The head handskar is på oss. congested. Contusions are present on the head, chest and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Low velocity. Fucking low velocity. You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Fucking Max! Talking shit about Kuno's velocity. In addition, there are bite marks on the face, scalp and chest. Consistent with predation. Alltså, han har ännu inte nämnt någonting att vi faktiskt sköt honom i bröstet här förut. Liksom när han hängde i trädet försökte vi skjuta ner honom. Vi misslyckades så vi sköt honom i bröstet. Det har han inte nämnt någonting ännu. Ligature mark. The lieutenant produces a small folding knife with the other hand pulling on the belt. He starts cutting into the polyester. The stench is horrid. After a while it's obvious the material cannot be cut. Steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. Jag tyckte ändå att det var... Alltså det vad man säger så. Jag kommer ju ihåg slutvalet jag gjorde.
Och sen är det 2 andra saker överlag som jag mest kommer ihåg i det här spelet som gjorde intryck. Det ena var ju i sydväst där nere. Där det var massa strålning och grejer. Där kom vi till någon jävla grotta där en forskare levde. Som hade muterat sig själv typ eller vad det var. Och efter man har klarat spelet så var ju där gav honom någon medicin eller vad det var. Och så blev han en människa och så sköt jag honom. Och sen den andra var att vi hittade en jävla pojke i kylskåp. Förlåt att jag svär hela tiden. Som vi hjälpte till sin familj. Och kruxet med det var ju att han skulle ju vandrade genom ett jävla, nu svor jag igen. Bort av fiender så det blev kalabalik där liksom. Nej, main story där, alltså den är ju rätt tunn egentligen om man tänker på main story själva. Man letar ju efter sin son som blev kidnappat från sin fru när man hade vaknat till en liten stund i sin cryo chamber. Eller vad fan det är. Nu svor jag igen. Och sen hjälper man bara folk längs med hela vägen för att kunna få tag i information vart min son är typ. You got just the right tool for that. The chain cutters. Oh yeah, I'm prepared. Pet the chain cutter. Good thing we got these chain pull out the rubber grip cutters. Always good to think ahead. Now, He points to the rope squeezing the element's neck. we need to cut the belt to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision Oh as you can. shit. See, my pig is gonna fuck his head off. Yes! No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Oof. Yes, I'm Kuno's pig, I agree. You are? This pig is Kuno's. Look for a good spot to cut. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck, Oh. swelling over the edges like white bread rising from the east. Undrar vad som händer om jag misslyckas här nu. Kommer vi klippa av han huvudet eller kommer vi... För det här är ju en red check, it cannot be retried. After some deliberation, you sink the cutters into the knot tying the belt. Jag vill inte veta vad som hade You hänt. squeeze the rubber handles together, sweat forming on your brow. Snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet. Tänk om jag hade revealing klippt the av han dead huvudet man's alltså. neck and the dark red ligature mark around it. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck. The lieutenant has need closer running his finger along the dark red groove until there is a gap. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Chest is intact, normal contour. Abdomen is protuberant, pelvis intact, genitalia. Men chest can be intact. No, let's get out and see. nu. I fucking knew it. This is clearly what they've been waiting for ever since the autopsy began. The lieutenant is trying to make it as boring as possible. Kim är ju jävligt tråkig. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Inspect the genitals. The dead man's penis is average size, congested from the downward collection of blood. The testicles are uneven in length, hanging underneath. The genitalia is greenish. Marbling is present around the crotch. You should touch it. You should touch it! Vi måste... Electrochemistry har alltid rätt i det här spelet. Touch it. Doesn't feel like anything. Just cold flesh under your finger. Unremarkable and... Min partyhjärna sa nej. My pig's so fucking ill right now. His voice swells with pride. Oh, your pig's pretty sick, I gotta say. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are all combat injuries on the right hand, thigh, and hip. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. From wounds sustained over 2, maybe more decades.
Dispersal and accumulation indicates long and active combat duty. The scarring is extensive, way more than a law official. Mm-hmm. We have a real museum here. Oh. Of battles, wars. Last item. Hands. He takes the man's right hand in his, inspect it, then move on to the other hand. Pick up the hand. His flesh is cold, Icy. icy. Pleased to meet you. Where are you from and what's your name? Nu börjar han prata igen, the hangman. I'm only fucking with you. I know where you're from. From Cappadocia. And your name is Il Corbo. What can I do you for, Il Corbo de Cappadocia? We met before. I touched your genitals! That you have, Corbo. That you have. Yeah. We're real tight that way. Isn't that special? We're real tight. Yeah. We should do this more often. Be close like this, I mean. Oh yeah, beautiful, beautiful. Hands are clean. No sign of injury from struggling. Dead man's finger slipped from your hand, cold and sausage-like. I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Ooh. That's all for the external. Well done. Vi måste ju What se, next? nu måste vi se till här att klockan 9 så har vi date med rökaren. Vi ska även in i en lägenhet. Det är liksom det som är målet av den här dagen. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. If I may add a moral of this story. What would that be? The dead man looks, too, with barely contained excitement to hear the moral of his story. The brain is very vulnerable to compromises in its blood supply. I think that may well be the moral of every story, officer. All right then, Good. not applicable. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Det är schysst att han ändå fick pilla på hans Higher penis och pungkulor. Jag fick 5 XP för det. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Respiratory system. Back hunch as if in prayer, he begins to pry open the dead man's jaws. He stops to exert more force. Both hands are used. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. From here, it looks as though the clown-faced man is screaming. The tendons of his jaw are torn apart. Hyoid ripped from the force of the lieutenant's hands. Look inside the dead man's mouth. No scream, no sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again. Straight in that mouth of his. Du tycker att storyn trycks på dig på ett sätt. Om man säger så här, du gillar inte att huvudkaraktären känns som en egen karaktär samt att storyn ska verka så bråttom eller vad man nu ska säga. Huvudkaraktären låter ju för tusan som att hon är från vettet när man pratar om sonen, så det blir typ konstigt om man inte försöker hitta honom, men samtidigt vill jag bara mest springa runt. Jag kan väl säga så här att jag sprang nog mest runt. Jag gjorde lite sidequest i början. Jag utforskade, sprang runt, forskade, sköt lite monster, aliens. Och Diamond City är väl det heter, den staden man kommer till där.
Gjorde lite sidequest, lite olika lösa trådar för att få info om min son. Jag tror jag gjorde mycket fluff där i början. Jag liksom, det är ungefär som här att, och som i väldigt många spel som jag brukar börja spela i, att jag brukar säga att jag får alltid fokus story, men jag har ju aldrig det egentligen, utan att jag brukar börja spelet, och då gör jag, när jag börjar alla spel som är typ open world, vi kan även ta Horizon och allt sånt där, Forbidden West och det, att jag springer omkring och gör typ allting som finns att göra i början, bara hur mycket som helst, vilket gör att jag kanske spelar 6-7 timmar speltid, men jag typ kanske bara kommit 1-2 timmar in i spelet, men jag har gjort typ allt som går att göra för att flumma runt. Och sen efter ett tag, då känner jag bara, men nu skiter jag i allting runt omkring och bara springer igenom storyn. Lite typ så jag brukar spela de flesta spelen, brukar det bli. För att då har man på något sätt blivit liksom lite för överlevlad för det man gör i början. Får tag i några bättre grejer initialt än vad man kanske ska ha, för att man utforskar ordentligt och blir belönad för det. Och sen ledsnar jag lite i att vara i den världen kanske på något sätt och känner, nej men jag vill spela klart det här spelet, och då liksom blir det liksom mer fokus story och lite mer styrt upp spelat, och då brukar det liksom bara flytta på liksom. Lite så jag brukar spela många spel. Ungefär som det här då, att men det här spelet är faktiskt rätt genialt skrivet om man säger dialogmässigt, och det är inte någonting så här, men som egentligen driver en framåt mer än dialogerna, och vi har liksom pratat med allt och alla här och bara försöker sakta ta oss framåt här. It's hard. Once more you taste stomach acid in the back of your throat. Oj, sen har vi A förlorat. contraction. Your throat pumps a little something from your stomach and into your mouth. You're forced to swallow, just to keep looking. Inside, you see darkness. Mess Just of a me. mess of meat and darkness. Oj, sen. There are ancient mysteries down there, Kobo. Ask me later. Hemorrhaging present in mucus. Okej. Hepatobiliary, NA. Are you a hepatobiliary Nope. expert? It looks at the corpse stomach with a mix of tiredness and disgust. Neither am I. Same for toxicology Oh, sju and klockan. serology, NA. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Gastrointestinal. He breath a sigh of approaching relief. This is a last field on the list. He looks around to the ground and the pool faces. This will do. Pieces there. Digested semi-solid food in stomach. Voila. He touched the corpse, bloated lower abdomen briefly. Right arm, omit the voila. What's next on the list? Description of the injuries. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fields. Leave a 4th one too. What about the injuries that we have inflicted? Oh, so we inflicted them? Hey! This is a team effort! You mean the spin-stabilized munition from a kill A990 muzzleloader lodged in his lung? That was not a team effort. I just missed my shot. Also, let's not mention it. Muddies the water. What is the water? Det är lite som Luke skulle flyga 23 runt dödsstjärnan innan han sprängde den. Ja, ungefär. Alltså, nej men... Se mig till exempel som att hade jag varit Luke Skywalker så hade jag spenderat 90% eller 80% av tiden på Tatooine. Pratat med folk i... vad fan heter den där jävla spaceporten nu då? Fan, då glömde jag bort det. Ja, men jag hade kollat runt på deras Moist Farmers, kollat det, meckat pilla med robotar, och sen åker man ju till... Fan, du ser helt still. Fan, dåligt ordförråd jag har ibland. Jag bara svär hela tiden. Man åker till... strunt samma, och träffar Luke Skywalker, eller Han Solo och Chewbacca innan man flyger iväg med Millennium Falcon. Mos Eisley! Precis, tack. Mos Eisley, tack.
Och sen när vi flyger iväg med Han Solo och Chewbacca där, då hade det gått ungefär 80% av min filmtid om man säger så. Och de sista 20% det är bara ja, nu pangar vi. Det är typ så det brukar vara. The waters are mud enough. See? These pigs are fucking corrupt. Yeah! The boy nods approvingly. Why don't you fuck him if you love him so much? Now, injuries. Bite marks? Head, chest and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. And your opinion, officer? Non-fatal post-mortem. Agreed. Next injury? So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. At maximum velocity, fucker. Maximum velocity! Kudo! Confessed to causing it at maximum Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. Right. Next. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured, the cervical column intact. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. That's it. We have established cause of death. It's not much, and it leaves much to be questioned. But it's a start. Let's wrap this up. Åh, 70 XP! Nu Pronounce gick vi this upp level igen va? autopsy over. Nej, det gjorde vi inte. Well, we established probable cause of death. So Some would say that's the goal of an autopsy. We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Oh yeah. Oh. Well done, Master Detective. Maybe a drink is in order. Electrochemistry. Now, you see, that worries me. You will die if you drink. What? You know that, don't you? You are proving a useful detective. The organization would miss you. Please get yourself together. The lieutenant from Precinct 57 thinks. I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg Rip out a copy of the autopsy page. for processing. Send victim's body to processing. He looks for the dead man one more time, then at slip a red paper in his hand and the corpse again. He's thinking, did I miss something? I'm sure we didn't get everything. There's always something. Tell me something, dead man. Try to remove the dead man's boots again. Det skulle vi inte göra. Vi ska försöka stjäla dem när de förflyttar kroppen här. Search the body one more time thoroughly. Let's bag him, take him away. Let the lieutenant take the body away without further examination. You run your hands over the victim's cold body, his limbs, his torso with its swollen... Look in his organs. pants again. The genitals in his breeches continue to be unnoteworthy. You see the penis, Penis of a dead man. If you've seen it once, you've already got the picture. Maybe if I touch it again! There is no need. We have been thorough with the genitals. The lieutenant looks worried. Do you think we missed something? Yeah. You can't shake the feeling that there are more... Yes, there's secrets something concealed we're not in seeing. the flesh before you. Okay, well, we are in livor mortis here. He is disintegrating. We need to refrigerate the body if we want to conduct another examination, and we need to do it fast. Fridge for the body. Det var ju i... frysen där nere. Björnen, eller? Hey, wasn't there a giant ice bear sarcophagus Yeah. in that building? He points over the commercial here. Yes, there was. Now, detective, I've rarely been disappointed by the size of a giant ice bear fridge, but I think we should still take a look at it first.
make sure it's big enough before we carry him over. Okej. Let's move. With every hour, whatever we are looking for in the deceased will become harder to find. Okej, nu ska vi se. I Oblivion så körde jag 4 huvuddrag om man räknar med inledningen. Och sen drog jag på ett 140 timmar långt äventyr fullt av hyfsat oviktiga saker. Så kom jag tillbaka maxlevel och klädde fullt Daedric-rustning med 100% magi för att plöja igenom huvudberättelsen på några timmar. Ja, det är väl låter sunt. Det såg ut som det här träet skulle falla på mig. Det var väl här nere den var, va? Här har vi den. The bear's eyes are dead and empty. Ice inside the fridge, slowly melting. The power has been cut. Ja, det är jag som har stängt av den. It looks big enough for 2 corpses. It's certainly an eccentric choice, but it's more than big enough and cold enough. Honestly, it's perfect. All we have to do is plug the fridge back in. Ska vi starta frysen igen här då? Det var väl den. Both cables are unplugged from the break. A giant electric mammal awakens. Great. The owners of this building will just have to keep paying for the electricity sucked up by this monstrosity a little longer. Yes. Och nu ska vi ju bära ett lik och stoppa den i frysen. Det här, jag hade ju kunnat skicka iväg den liket med honom, men jag måste ju sätta upp det så att jag kan stjäla hans skor. Det är liksom därför jag gör det här. The man is decomposing visibly now. Every hour, he looks less like a creature and more like a pile of intestines. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Elden Ring är i princip bara sidosaker. Det är i princip det som gör spelet bra och dåligt, om man säger så. Att spelet är kul att spela och bra att spela, men tyvärr så blir det för lätt att, om man säger under spelets gång överlag, att få ett uppgradera vapen för starka, och att man blir då på ett sätt överlevlad för mycket utav det man kan göra om man gör någonting lite i fel ordning, om man säger så. Det är väl det problemet jag ser med Elden Ring. Om man bara har fokus på story, som man oftast de flesta har i början och springer upp till nu var det typ, känns som att det var flera år jag spelade det här spelet, fast det faktiskt bara inte var så himla länge sedan. Första bossen där, då fastnar man lite lätt på den bossen, för den är ju liksom ganska svår om man inte har levlat upp ordentligt och uppgraderat några vapen i början, om man säger så. Men jag håller med, Elden Ring har mycket sidosaker. Mycket av sidosakerna är väldigt indirekt repetitiva. Visuellt så ser de ungefär likadana ut. Let's bag him, take him away. The lieutenant take the body away without further examination. Shoot, Looney Rooney. The autopsy, you said you have an ancient mysteries. Nu ska vi se. Oh yes, Kobo mi Lobo. In the gift horse's mouth. Tracks and wakes and waterways. Ancient materials buried. Och det är väl liksom det problemet som nästan alla öppna världsspel har, oavsett vilket spel man egentligen än spelar, är just att fokuserar man för mycket på sidouppdrag, så kommer man vara överlevlad. Man kommer ha potentiellt ett för bra vapen, för bra rustning, uppgraderat det för mycket eller något sånt där. Du var hela tiden överraskning. Eller hur, stupid? But to where, brother? Just a small gulp away, my beloved Kobo. A small gulp away. Come back later, Kobo. Amuse yourself with my frank manners and my Look into the memento mouth. mori. Oh, you may retry. Okay, vi kör igen då. You really ought to wait until the cadaver is refrigerated.
digging around in... If you think so, officer, I'm not going to object. I need a little help for carrying him to the holding pen of my kinema. I'll take it from there. There go those beautiful enamel boots. May they rest in process. Men what the fuck? Men vi skulle ju bära honom till frysen ju. Continue working here. The locals, the case, or attend to your own business. I will meet you downstairs in the world. Fan, nu valde jag fel här. 7:30 sharp. Du gjorde lite väl tydligt. Ja, det namnet var ju lite tydligt. Det fick mig att tänka på hur många... The Leonheart 8. Det var därför jag sa i någon stream i slutet där, jag vet inte om du hörde det, då där vi sa hej då att Final Fantasy 7 är bättre än Final Fantasy 8, bara för att ge en liten hint över att I was on your trail, om man säger så. Det var någonting du skrev som var så typiskt dig, humormässigt om man säger så. Då tänkte jag att okej, det är nog något dumt om man säger så. This means Lieutenant Kitsuragi will leave the party until tomorrow morning. You're free to do side tasks and even the main case. Though it might, if you have nothing to do, read books or sit on the bench. Fucking bajs, jag skulle ha mina skor och så råkade jag välja fel här. Ja, jag får leva med mitt beslut.